Dobar dan svima. Iako sam prošli put rekao da ću se orijentirati u sljedećih par videa više na top turnire i top partije, danas sam ipak odlučio pokazati još jednu svoju partiju koja je igrana u 4. mjesecu. Naime, ova sljedeća partija koju ću vam pokazati je zanimljiva zbog više stvari. Ja sam bio bijeli protiv jednog od najboljih svjetskih velemajstora, azerbejdžanskog velemajstora Šahrijara Mamedžarova. Mamedžarova u principu većina ljudi zna, to je znači bivši drugi igrač na svijetu, igrač koji je dosegao i 2800 rating, trenutačno je 11 igrač na svijetu. I mislim, iako je već recimo na pragu 40 godina, i dalje je jako opasan bilo kome. Ovo je moja u stvari bila 4. partija s njime. Izgubio sam 2 puta kad sam igrao za reprezentaciju i 2 remija. Također naravno ova partija je isto završila remijem. Ono što je zanimljivo u ovoj partiji što vam želim pokazati je u stvari način razmišljanja, jer nije samo toliko važna partija, nego ću vam pokazati neke stvari koje smo mi nakon partije, kad me on pitao da analiziramo, koje smo mi zaključili u sat vremena, a također poslije ćemo vidjeti šta je, na koji način je kompjuter ocjenjivao poziciju, i tu se mogu doći do nekih zaključaka gdje se možda treba paziti kad je kompjuter u pitanju, i da u stvari ono što želim reći da kad kompjuter ocjenjuje poziciju 0-0-0, da to ne znači da je pozicija dosadna i da je remi pozicija, nego da možda postoji u stvari puno veća opasnost. Idemo sad na partiju. Znači ja sam krenuo s potezom, svojim standardnim potezom E4. On inače igra sve, tako da teško je uopće bilo pogoditi. Ovo je inače bila druga partija u danu, igrao sam jutarnju partiju, tako da je bilo skoro nemoguće nešto pogoditi šta će on igrati. Zadnji puta mi igrao recimo Karo Kan, ali on igra sve doslovno, tako da igrao E5, skakač F3, skakač C6, LB5, A6, LA4, skakač F6, 0-0, i sad me iznenadio s potezom lovac C5. Uglavnom ja sam odigrao standardno C3, 0-0, D4, lovac A7, lovac G5, H6, lovac H4, D6. Uglavnom, on je meni poslije u analizi rekao da je on tu varijantu analizirao sa svojim najboljim učenikom Erdogmusom iz Turske, a svi znamo tko je Erdogmus, jedan od najvećih svjetskih talenata trenutačno. Inače, Mamedžarov je njegov glavni trener. Uglavnom, to su oni pripremali za prvenstvo Europe koje je igrano u 3. mjesecu, a s obzirom da ova partija igrana početkom 4. mjeseca, vjerojatno je to dosta bilo svježe Mamedžarovu sve. Uglavnom, u ovoj poziciji ima tu i više poteza i ja sam odlučio, mogao sam igrati možda i top E1, ja sam odlučio pojesti lovac C6, BC6 i odlučio sam pojesti DE5. Uglavnom ovdje, nakon DE5, sam povukao, ajmo reći, prvi ipak malo neprecizan potez, odlučio sam igrati potez skakač BD2. Da držim napetost u centru, no međutim, ipak, kritičan potez je ipak uzimanje skakač E5 potez. Uglavnom, ja sam bio svjestan naravno da on to zna i da je on nešto tu pripremio, i da tu postoje neke partije. Uglavnom, dama E7 je najrealnija opcija, i sad recimo, što je jako zanimljivo, a shvatio sam da možda postoji opasnost da je vjerojatno skakač C6 slabiji potez, što u stvari je, iako je teško to u startu zaključiti. Znači, na primjer, nakon dama E4, skakač A7, u ovoj poziciji čini se bijeli ima figuru više i pješaka, pa sad i da vrati jednu figuru, opet je dalje pješak viška. No međutim, bijeli ipak nije razvijen, a crni se jako brzo razvija. Međutim, ovdje slijedi recimo potez lovac H3, vrlo neugodan potez. Znači, nakon GH3 slijedi još jedan odličan potez, stop FD8, napad na damu. Nakon recimo skakač D2, dama H4, postoje nevjerojatni problemi sa ova dva skakača i ovo vezivanje. Naravno, teoretski nakon poteza C6 moguće je povući i dama G5 šahom, nakon kralj H1 top D2, i jasno je da ovdje jedino može biti crni bolji. Uglavnom, ovdje je vjerojatno bolja opcija nakon dama E7 odigrati potez lovac G3, i sad nakon skakač E4 odigrati skakač C6, i nakon recimo dama G5 uzeti skakač A7 top A7. Pretpostavljam da je ovo bila
njegova ideja igrati sa crnim figurama i vjerojatno je pozicija u stvari jednaka, ali svakako je to bila bolja opcija za mene nego što sam igrao u partiji. Nakon skakač BD2, mislim ima tu crni više poteza, možda može i top P8, on je odigrao potez dama D6, isto jako logičan potez, brani pješaka, miče se sa vezivanja na ovoj dijagonali H4 D8. Ja sam odlučio igrati potez lovac G3, on je odlučio igrati potez skakač D7. Ono što ja moram jako paziti u ovoj poziciji, i to sam u stvari već shvatio, je da ne ostane mi ovaj lovac van igre. Znači to je jako velika opasnost. I zato recimo moram paziti, jer crni recimo tu da na potezu, na neki neutralan potez, crni će možda igrati dama E6, F6 i čak poslije možda i G5. Jako je teško ovog lovca vratiti u igru. I tu često ljudi u takvoj strukturi s takvim lovcem često budu neoprezni, rade neke druge stvari i na kraju u stvari ovaj lovac i košta poraza. Ja sam odlučio odmah igrati skakač C4 i natjerat njega da promijeni dame, jer sam u stvari već počeo smatrati da bi mogao biti slabiji nakon otvaranja. Znači on je uzeo dama D1, ja sam uzeo top F D1 i on je odigrao potez F6 logičan, no međutim moja ideja je bila, kad sam vukao skakač C4, potez skakač A5. Naravno, vrlo je teško braniti ovog sad pješaka, no međutim to čak i nije ideja crnoga da on brani tog pješaka. Naravno, potpuno je nelogičan potez skakač B8, što nema nikakvog smisla. Sad teoretski bijeli može igrati skakač D2, pa ću poslije kralj F1, F3 i uvesti lovca u igru. Ali ovo je veliki problem crnoga. Tu bi recimo bio velik reskir u stvari da već stoji bijeli bolje. C5 nema nikakvog smisla jer je lovac potpuno van igre nakon C5. A najbolji potez u stvari bio i najlogičniji, skakač C5. Znači, ostavlja ovo pješaka, ali direktno napada pješaka na E4. Ja sam uzeo skakač C6, crni je uzeo skakač E4, skakač A7, top A7 i sada kako da riješim problem lovca na G3, potez skakač D2. I ovo je recimo jedan od vrlo važnih momenata u partiji. On je ovdje tek u stvari na neki način počeo i razmišlja. Sad da li je znao do ovog trenutka, ne znam. Mislim da čak i nije znao jer sam ipak odigrao slabije otvaranje. I ovdje je najpraktičnija odluka bila da ipak uzme skakač D2, top D2 i odigra lovac E6. I u stvari ovo je realno pozicija koja će kroz par poteza završiti remijem. To su raznobojni lovci, klasični, bez nekih posebnih slabosti i tu nema puno igre. No međutim on je odlučio, on je smatrao da u ovom trenutku može igrati na pobjedu sa uzimanjem skakač G3, HG3. No međutim, u stvari, kako se ispostavilo poslije, ova pozicija je jako opasna za njega. I u stvari, bijeli ovdje ništa ne reskira. Zašto je to tako? Postoji tu jedna vrlo zanimljiva stvar. Naprimjer, jedna od stvari je to što je ovaj pješak na A6, a recimo nije na B6. Da je pješak na B6, on bi automatski kontrolirao točku C5 i kad crni stavi lovca na E6, taj lovac je puno bolji nego bijeli konj. A problem bijelog skakača se vidi nakon da je pješak na B6. Nemam neko uporište gdje ga mogu staviti. Ja bi tu u stvari morao igrati pasivno, vjerojatno je crni malo bolji i crni bi imao pritisak. Zašto je problem pješak na A6? Zato što se oslobađa ovo polje za moga skakača, da li preko E4 što je najrealnije ili preko B3 na C5. Kad stavim skakača na C5, bijeli ne može nikad izgubiti partiju, a u stvari postaje jako opasno crnome. Uglavnom, u analizi, mi kad smo pričali o ovoj poziciji, on je odmah rekao da je zažalio što je odigrao skakač G3 potez i da je već ovdje počeo razmišljati kako u stvari da remizira partiju. Iako naravno mogao remizirati potez ranije da je htio. On je odigrao potez A5, ja sam odigrao potez skakač E4 pravilno, ne skakač B3 i na A4 skakač C5 odigrat, zato što sad sjedi potez top A5. I odjednom imam veliki problem sa skakačem, moram ga vraćati nazad, znači nije dobro. Nakon poteza skakač E4, on je odigrao potez A4, naravno s istom idejom da na skakač C5 odigra top A5. No međutim, ja sad povlačim vrlo zanimljiv potez B4. Zašto? Zato što želim uporište na C5 da bude podržano s ovim pješakom na B4. Ovdje je po meni dosta riskantno uzeti ovo recimo i topa 1, topa 1. Nakon skakač C5, B4 pojavljuje se nova slabost, pješak na C7.
Ja imam 2-1 majoritet na Daminom krilu i ovo može biti jako nezgodna završnica. On nije htio uzeti to, nego je odigrao potez jedini ako neće uzeti, znači naravno potez A3. U stvari ovaj na neki način ovaj ga je potez i poslije spasio. Sad ću objasniti zašto. Da bijeli stavi pješaka na A3 i skakača na C5, onda nastaje problem i veliki sa ovim pješakom na A4. Jednostavno crni ima previše slabosti i to je jako teško braniti sve. Ovaj je potez naravno jako logičan jer mi fiksira pješaka na A2, a ipak lovac je sposoban preko nekih polja napadati tog pješaka. Uglavnom, crni je odigrao A3, ja sam odigrao skakač C5 logično. I sad je ovdje još jedan moment vrlo zanimljiv. On je ovdje razmišljao preko pol sata za sljedeći potez. I uglavnom, recimo, mi smo se za vrijeme analize složili, znači nemamo sa sobom engine, nego analiziramo na ploči. Recimo, nakon poteza lovac F5, top D2, želim zauzeti naravno D liniju, kralj H5 recimo, top A D1, kralj F7 i recimo sada F3. I ovdje smo se recimo mi složili da je bijeli apsolutno bolji, da je ovo jako opasna pozicija za crnoga. Međutim, ovdje recimo, zašto je to tako? Skakač na C5 je odličan. Imam kontrolu D linije. Šta crni igra? Vrlo je nejasan plan crnoga. I naravno, ideja bijelog je logična. Kraljev 2, kraljev 3, popravi kralja i poslije C4, B5. Još malo pogurati ove pješake. Čini se ono da je pozicija stvarno, da je u stvari samo bijeli igra. Da crni jednostavno samo čeka i da to ne može biti dobro. Međutim, kad sam se poslije vratio u sobu i išao pogledat partiju s enginima, engine inače ovdje imaju potpuno drugi zaključak i kada mi u ovom trenutku uključimo, na primjer, novu verziju Stockfisha, on u ovom trenutku kaže da je ova pozicija potpuno jednaka i 0-0-0. Meni je to recimo nevjerojatna ocjena, iako ne nudi nikakav plan za crnoga. Uglavnom, ono što on kaže, u stvari da crni jednostavno treba čekat i da u stvari zbog problema s ovim pješakom dugoročno u stvari bijeli nema dobar plan. Čak i da odigram sve kralje 2, kralje 3, C4, G5, C4, B5, crni jednostavno čeka i to. Ali govorim, ovo su neke stvari koje uopće nisu realne u partiji. U partiji, ko što je on odustao od ove pozicije, tako sam ja mislio da sam ja ovdje puno bolji. Jednostavno, igraču koji igra sa crnim figurama je jako teško ući u poziciju koju on mora čekati, a u stvari ne zna šta ga čeka. I onda je užasno teško to odigrati. U stvari, sama ocjena je nevjerojatno. Ja mislim da je u praktičnoj partiji da su šanse dosta velike da bi bijeli mogao napraviti pritisak ovdje. Ali to je, govorim, nekad kad ljudi gledaju onako partije malo površnije live na internetu, onda kaže 0-0-0, pa kao partija je bila dosadna, ali recimo ovo je 0-0-0, gdje po meni je bijeli bolji, a i moj protivnik koji danas igrač na svijetu je smatrao isto da je bijeli bolji i nije htio ući u ovu poziciju. On je odigrao potez koji je po meni najlogičniji, a u stvari je ipak greška. Lovac A6. Šta on želi? On želi staviti lovca na C4. Ako stavi lovca na C4, ja imam veliki problem opet s ovim pješakom i jednostavno to ne smijem dopustiti. Ja sam uzeo, on je uzeo i ja sam odmah odigrao potez top A, B1 sa potencijalnom idejom top B3 i napad na ovog pješaka. Međutim, to je u stvari na kraju mene i prevarilo to što nisam trebao ići topom za tim pješakom, nego sam trebao igrati potpuno drugačiji plan. Uglavnom, u ovoj poziciji, on je odigrao potez top D6 i mi, poslije kad smo analizirali partiju, on je smatrao ovdje da je realna ocjena već 50-50. Znači da su šanse 50% da će bijeli dobiti, a 50% za remi. Sad kad vi opet uključite engine, on će u startu reći da je bijeli malo bolji, nakon nekog vremena će reći da je ovo potpuno jednaka pozicija. Uglavnom ja sam uzeo, jer nisam više htio čekati da vidim šta će se dogoditi po toj D liniji. Opcija je kralj F1 odmah,
što je možda slično ko što je moglo biti u partiji, ali čak i opcija je ovaj zanimljiv potez G4, da se fiksira, da se ne da crnome da povuče ovaj potez F5. Jer moguće je nakon F5 poslije E4 pa da napravi neki prostor da uzme. Tako da ima i to smisla. No, međutim, top D6 je dobar potez i na CD6 ovdje sam ja u stvari napravio najveću grešku u partiji, što sam automatski, jer mi je to bila ideja, povukao potez top B3. Šta se dogodilo u partiji? On je odigrao potez top A8 i sad čak da odigram potez kralj F1, kralj F7, kralj 2, kralj D5, kralj D3, kralj E6, C4, crni može u stvari samo čekat. I ovdje je teško napraviti bilo šta, jer sam u stvari napravio problem svom topu, koji odjednom, mislim, doduše naravno da je njegov top pasivan, ali nije mjesto bijelom topu na B3. Zašto to nije mjesto? Šta sam ja trebao igrati? U ovoj poziciji, nakon CD6, kritičan potez je bio kralj F1 i kraljem doći na B3. Zašto kraljem? Zato što kad stavim kralja na B3, opet crni morat će braniti pješaka s topa 8, ali onda mi ipak top igra. I onda je praktički borba topa protiv kralja i ovih pješaka, što je puno bolje naravno za bijeloga. Uglavnom, na recimo kralj F1, kralj F7, logično, kralj 2, D5, kralj D3, kralj E6, kralj C2, recimo H5 da uzme neki prostor, na kraljevom krilu kralj B3, mora topa 8. I opet kad se stavi ova pozicija, uključite engine, kompjuter će reći 0-0-0. Ova pozicija je jako kritična za crnog, realno. Znači, igra bez topa, meni je kralj odličan ovdje, pješak je slab, top dolazi, ideja mi je u principu da igram potez top C1 i sljedeće C4, a ovaj pješak je vrlo vjerojatna stvar koja bi mogla odlučiti partiju. Zašto nakon nekog top C1, recimo sad već u ovom trenutku, ako crni povuče neki normalan potez, kralj D6, već nakon C4 bijeli dobiva. Na primjer, DC, top C, to nema nikakvog smisla, sljedeće je B5, kralj B4 i ovaj pješak ide prema B8 bez ikakvog, ne može se tu crni obraniti. A recimo logičan potez D4, jednostavno igram C5, kralj D5, B4, D3, kralj B4. I ova dva pješaka će odlučiti partiju, jer ovaj pješak je jednostavno lako ga to brani. Uglavnom, zbog nekog razloga u ovoj poziciji potez koji kao drži jednakost je ovaj potez, ali to realno neće niko nikad povući. To je tako nelogičan potez, ali u stvari je važno da se makne sa nekog šaha C5. Uglavnom, nakon C4, D4, C5, D3, B5, E4, zbog nekog razloga ocjena kompjutera je ovdje jednaka. Ali svima je ovdje jasno da se u stvari samo bijeloga pita. Tako da, recimo ono koliko je on mislio dugo u ovim trenucima i koliko je potrošio vremena, u stvari se vidjelo da je potpuno nesiguran i u stvari se vidjelo koliko je ova pozicija jako rizična za crnog i ova završnica. Uglavnom, nakon top B3, top A8, ja sam u stvari, na kraju nisam vukao ni kralj F1, nego sam povukao C4 i nakon ovoga smo remizirali, jer ja ću dati u principu C pješaka za A i ostaje 4/4 topovska i remi je, u stvari, on je u stvari ovdje predložio remi. Uglavnom, ovo je jedna recimo vrlo zanimljiva partija, možda ne toliko kad neko gleda sa strane, jer stalno je ocjena bila oko jednakog, nego zanimljiva partija iz konteksta kako ocjena kompjutera nekad može varati i koliko je to nekad u stvari potpuno neobjektivno u stvari, jer mi svi u stvari šah igramo, ovo je praktična partija i ideje su sasvim drugačije i igrač ne može vidjeti 20 poteza unaprijed što može kompjuter vidjeti, to jednostavno nije realno. Tako da, ovo je vrlo zanimljiva stvar, a sad da li bi ja dobio da sam naravno prebacio kralja na B3, mislim da su realnije šanse možda da bi, iako naravno ne treba podcjenjivati da je to jedan od najboljih igrača na svijetu, pa tko zna, možda bi on i povukao taj kralj D7 i možda bi preživio, ali dobro, to nećemo nikad saznati.